मोर ख्रिस्टियन बापा माँ भाई भौणी समस्त प्रणाम जीशु आउ थे आप देखा पाइबे गोटे वाक्य नहीं कि आसी प्रभु आशीर्वाद करिसेंती से वाक्य हूँ दुर्भिक्ष वाक्य दुर्भिक्ष माने जदि आमोस पुस्तक 8:11 पद पढ़ा 11-12 जे खाइबा को थिबो पीबा को थिबो सबू थिबो किंतु ईश्वर को वाक्य शुणिबारे दुर्भिक्ष पड़ो आ विशेष कर ध्यान दिंतु जो मैंने ईश्वर के वाक्य शुणती ना चर्च जाती नहीं प्रार्थना जीवन यापन करते से मैंने ध्यान देके सुनो खोलो कान खोलो आ शुण भलरे मु 11 पदरे लिखाई कि 12 पदर स्टार्ट करुच्ची लोक मैंने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत उत्तर दिगरु पूर्व दिग पर्यंत भ्रमण करेंगे से मैंने सदा प्रभुंकर वाक्य अन्वेषण करने एणे तेणे दौड़े आउ ताहा पाइबे ना एबे दौड़ रे भाई एबे जाओ जुआड़े इच्छा सी जाओ एमती समय आसीबो दुर्भिक्ष समय आसीबो सेतेबेले तुम पूर्व दिग पश्चिम दिग समुद्र को प्रार्थना लोक पाक जीव आज्ञा मत प्रार्थना कर दियो आज्ञा मत प्रार्थना कर दियंतु नाई सही पड़ारे हबो नाई एणे तेणे दौड़ीबो आउ से ताहा पाइबे नाई से समय कौन करबो तेणुकर एबे समय अछि प्रिय दर्शक माने भाई भौणी माने युवक युवती एबे प्रभुंकर वाक्य शुण इच्छा लागू नहीं शुणा को ट्राई कर मोबाइल छोड़ सत मु कहूँ ना एपरी समय आसीबो तमे केबे भी ईश्वर को वाक्य से समय मेघमालार देखिबो लेकिन बहुत वीडियो लंबा हबो मेघमालार देखिबो ईश्वर को तुम कांदीबो ए जीसु ए जीसु ए जीसु मते उद्धार कर रक्षा करो ए भाई से समय न आसु भाई एबेटू आम सचेतन होगा जागृति होगा और प्रार्थना जीवन यापन कर प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके सच में कहता हूँ ना सही दिन किए तुमको उद्धार कर पारे नहीं मैं सत कथा कहूँ मैं सच कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भैया बाइबल पढ़ो आउ कांदे देखा आम आउ थे गोटे वाक्य आ गोटे आम वाक्य देखा लूक 17:22 लूक 17:22 किंतु से शिष्य मान को कहले एपरी समय आसीबो कोपरी समय आसीबो जोपरी नौक समय जो प्रकार से समय आसीबो तेणुकर ध्यान देके सुनो एपरी समय आसीबो जेतेले तुमाने मनुष्य पुत्रंको दिन गुड़िक मध्य गोटे दिन देखा बांछा करिबो किंतु देखिबो नाई तेणुकरी एबे देखो सही दिन गुड़ाक तुमको मिलेबो एबे जुड़ी चर्च होची जाओ प्रार्थना करो प्रार्थना जीवन यापन करो प्रभुरे विश्वास करो नरक कुंड उद्धार पाइबा निमते प्रार्थना करो प्रभु सहित कथबार्ता हो आउ जी एबे शुणु नाउ जी प्रभु सहित कथबार्ता हो ना तार आगमन समय किए ठिड़ा हम किए कही पार कार दम अच्छी भाई कार दम अच्छी आगमन समय प्रभुंकर आगमन समय ठिड़ा किए ठिड़ा हो पारे कार दम अच्छी ध्यान देके सुनो मालाक्य 3:2 मालाक्य 3:2 पदरे लिखा अच्छी मात्र तांको आगमन दिने किए सही पारिबो तो तार आगमन समय सही पारिबो ए भाई माने मोबाइल बाया माने मद बाया माने नाश बुढ़िया पुड़िया बाया माने प्रार्थना को चर्च को जीवे नहीं से बाया मान को मुझे कहीदे था जे ये कौन मात्र तांकर आगमन दिन सही पारिबा तो बाइबल पढ़े तांकर आगमन समय कौन कौन हेबो ए सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण खसी पड़े मौलिक वस्तु सब तरली जीवे पढ़ माथ्यू जदि पढ़ो 24:29-30-35 पढ़ द्वितीय पितर 3:10-11-12 ए वस्तु सब तरल जीव तेणुक मुझे कहवाक चाहे जे तांकर आगमन दिन को आम सही पारिबा तेबे कर भाई तुम इच्छा जहाँ इच्छा ता कर खुला आकाश बिंदास किंतु मु तुमको सत कहूँ भाई थोड़े जदि नरक पड़गले आ द्वितीय थर कई उठिक आसबे नहीं तेणुक मुझे कहवाक चाहे एबे समय अच्छी मन परिवर्तन करवा करिबा विश्वास करिबा प्रार्थना जीवन यापन करिबा ताहेले आमे तांकर आगमन समय आमे ठिड़ा हो पारिबा।
ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିଡ଼ା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯାପନ କରିନାହୁଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହୁଁ, ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ତାର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସତ କଥା କହେ। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାହା କହେ। ମୋ ମନରୁ କହେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ମନରୁ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହେ। ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦିନେ ପସ୍ତେଇବ ପାକା। ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନେ କିଏ ଶୋଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବେଳେ କିଏ ଠିଆ ହେବ? ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମେଘମାଳା ଦର୍ଶନ ଟାଇମରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ଦେଇପାରିବ ନା? ସେଥିରେ କାନ୍ଦିବେ ଯୀଶୁ। ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ତ? ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟମ୍ବରେ, ମେଘମାଳାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ତ? ଅଛି ତ? ଦେଖ, ଏ ଗର୍ବ, ଏ ଟାଉଟର, ଏ ବଳ ସେ ସମୟରେ କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା କହୁଛି। କେୟାରଲେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ଘଟିବ ବି। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଠିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଆଗମନ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ଠିଡ଼ା ହେଇପାରିବା, କହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦୂତ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ସେ 29 ପଦରେ, 24-29, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବ, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ, ନାଚି ନାଚି ଆଇବେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମେଘମାଳା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନାଚି ନାଚି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଟେକିକି ନେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ମହାରାଜା ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେ ଲୁକ 10:24 ଆମେ ଦେଖି ପଡ଼ିବା। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେଇ ସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେଇ ସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନା। ଏବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଏଇଠାରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଉପାସନା ହେଉଛି, ଆଜି ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରୁହ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଯାଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯାପନ କର, ନହେଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ତ କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଚାର କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଇଦିନ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୋର ରାଜରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭାଇ, ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଦମ ଅଛି? କାହାର ବି ଦମ ନାହିଁ, ସାହସ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆସୁଛି ସେ ସମୟ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯାପନ କର, ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଆମେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହିବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ତ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯାହା ବାକ୍ୟ କରୁଛି, ଇଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ମଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ସମଲେ ବି ତେଣୁକରି ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଇମାନେ, ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲିଂ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଧ୍ୟାନ ଦो, ପ୍ରେयर करो और चर्च जाओ, बाइबल पढ़ो और देखो। आगमन समय आम एत खुशी रहा, नले आम जदि आम ए पृथ्वी रे जदि आम प्रभुंक पई जदि आम किछि करिना, से आम पई कोन करिवे को? आम किए कि आमको दिखाई ता सहित विश्वास करने निमंते, प्रार्थना करने निमंते, तार आज्ञा पालन निमंते, अन्या को त्याग करने निमंते, मिछ को परित्याग करने निमंते आमको छाड़ी जदि आम ता करिबा, तेबे से आमको छाड़ब नहीं। बरम से दिन 3टा मु कही दउची, प्रतिशोध, प्रतिरोध
अभिशाप देव। प्रतिशोध प्रतिरोध अभिशाप देव। द्वितीय विवरण 18-19, मालाकी 2:2, जाकबो 4:6 पदरे आपण पढ़िबे। ध्यान देके शुणु, पढ़ंतु, बुझंतु आ मन परिवर्तन करंतु। देखो मुझे जो वाक्य कहूँ, जो शिक्षा पाई कौन से मन ठार मनुष्य ठार मु पाई ना, केवल प्रभु मते आशीर्वाद कर वाक्य कहबी। आपण मैंने जब चाहते प्रोग्राम रखापी, आप प्रोग्राम को एमती प्रोग्राम रखु। मु नंबर भी दौची, आपने वाक्य शुणु आ मन परिवर्तन करतु आउ मीनिंग ऑफ द स्पॉट जीसस। प्रभु को धन्यवाद दियंते। रही प्रणाम।